Good morning. Ay harvest ka man, no. Amo sila mo sudan, kuman pamahaw, jari pa, oh. Pasayan. Hinatag yung pasayan. No. Ang sa kadagko, oh. Na mo sudan, libre. Diba? Basta magugi na ay ani. Libre kaayo kay na ay pangsudan. Kung may tanim, may aanihin. May forma saan, Marjel? Circle. Circle. Matatanawa. Square ba siya? Diamond. Dili, diamond. Forma sa janan? Diamond. Saging. Ay, saging. Kung abro to saging. Grabe kadagko si Jam. Watermelon, watermelon. Ari isa forma, guys. Forma niya. Saging. Kaparehas Okay, na. bye. Thank you for watching.